Hello, my dear students. I hope you're doing well, and welcome to this mini project and a review about Unit 11. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، ومرحبا بكم في هذا المشروع الصغير ومراجعة حول الوحدة 11. In this mini project, we have two passages. في هذا المشروع الصغير عندنا جوج ديال النصوص قرائية. One is about Celine and the second is about Nick. الأول حول Celine والثاني حول Nick. Now, before reading the first passage about Celine, let's take a look at this picture. قبل ما نقراو النص اللي هو حول سيلين نجي نلقاو واحد النظرة على الصورة ديالنا. Why? Because the picture gives us an idea about the passage. لأن الصورة اللي كنلقيو عليها النظرة كتعطينا فكرة على النص ديالنا. So as you can see, this is Celine. كما كتشوفوا هذه هي Celine in the picture. Also we can see a river. كنشوفوا واحد النهر. And a man near a boat. وكنشوفوا واحد الرجل قرب واحد القارب. Now, let's read our passage. Please listen carefully. I live on a small island in Canada. أسكن على جزيرة صغيرة في كندا. There is no school there, so I go to a school in a small village by boat. ليس هناك مدرسة أو لا توجد مدرسة هناك، وبالتالي إذن أذهب إلى مدرسة في قرية صغيرة بالقارب. At weekends, I go to the city center by boat. Then I take a bus. في نهايات الأسابيع أذهب إلى مركز المدينة عبر القارب ثم آخذ حافلة. It's a long journey, but I like it very much. إنها رحلة طويلة لكن أحبها كثيرا. In summer, I travel to Ottawa with my family by train to see our relatives. في فصل الصيف أسافر إلى مدينة أوتاوا مع عائلتي أو أسرتي بالقطار من أجل رؤية أو زيارة أقاربنا. You see, I use a lot of means of transport. أترى أستعمل العديد من وسائل النقل. Alright? Good. Now, let's go to the second passage. In the picture, we can see Nick and a photo of him in which he is riding a bicycle. كذلك في الصورة كنشوفوا يعني واحد الصورة أخرى له ديالو اللي من خلالها كنشوفوا بأنه ممتطيا دراجة هوائية.
I live in Oxford in England. أقطن أو أعيش أو أسكن في مدينة أوكسفورد في إنجلترا. Oxford is an old city with a lot of monuments. Oxford هي واحد المدينة قديمة أو عتيقة بالعديد من المآثر، أو بعبارة أخرى التي يوجد بها الكثير من المآثر. People here do not like many cars in their streets. الناس هنا لا يحبون كثرة السيارات في شوارعهم. So I ride a bicycle to school and to the city center. إذن كنتيجة وبالتالي أمتطي دراجة هوائية للذهاب إلى المدرسة وإلى مركز المدينة. I go on holidays with my parents in our car. أذهب في العطل مع والدي في سيارتنا. But on weekdays, my father keeps it in the garage because he goes to work by bus. لكن خلال أيام الأسابيع والدي يتركها أو يحتفظ بها في المرآب لأنه يذهب إلى العمل أو عبر الحافلة. Okay? Now, after having read the two passages, understood them, let's do an exercise. الآن بعد ما قرينا النصين ديالنا حول Celine and Nick، عندنا واحد التمرين غنقومو به. The exercise is to write about how you go to school and how you go to the center of your city or your town or your village. And also write about how you travel on holidays. Of course, giving the reasons. التمرين هو اكتب حول الكيفية التي تذهب بها إلى المدرسة وإلى مركز المدينة ديالك أو البلدة ديالك أو القرية، وكيف تسافر خلال العطل معللا بالأسباب. اوكي، هذا هو التمرين الوحيد اللي غنديرو، لأن هنا في 3 مادام أنه مني بروجيكت مشروع صغير بمعنى تستعمل الصور اوكي والرسومات من أجل هذا. يعني أنا لا داعي بأننا باش نديرو رسومات أو صور، إذن فقط نحاول نشوفو كيفاش غنكتبو على الكيفية كيفاش كنمشيو للمدرسة ديالنا أو مراكز ديال المدن ديالنا أو البلدات أو القرى. بطبيعة الحال الكيفية باش كنسافروا خلال العطل ونعطيو الأسباب. So, for example, we can say, I live in a small village in Morocco. أعيش أو أسكن أو أقطن في قرية صغيرة في المغرب. I go to school on foot because it's near my home. أذهب إلى المدرسة
مشيا أو على الأقدام لأنها قريبة من بيتي. At weekends, I go to the city by taxi. Then I take a van to come back home because sometimes it is difficult to find a taxi in the evening or in the evenings. في نهايات الأسابيع أذهب إلى المدينة بسيارة الأجرة ثم أعود أو آخذ، يعني إذا تتذكروا هذا الفوكاب اللي قلنا شاحنة متوسطة الحجم هي اون كاميونيت. إذن كناخذ هذا الشاحنة المتوسطة الحجم من أجل العودة إلى البيت، لأنه أحيانا من الصعب إيجاد سيارة أجرة خلال الأمسية أو خلال المساء. In summer, I prefer to spend my holiday at my grandfather's house in the countryside. خلال فصل الصيف أفضل قضاء عطلتي في منزل جدي في البادية. It is not far from my village. إنها ليست بعيدة من قريتي. It is just about 10 kilometers. إنها فقط حوالي أو تبعد فقط حوالي 10 كيلومترات. So I go there by bicycle. إذن وبالتالي أذهب هناك عبر الدراجة الهوائية. I like the countryside because it is calm there and the air is not polluted. أحب البادية لأنها هادئة أو تتميز بالهدوء هناك، والهواء ليس ملوثا. إذن أعزائي التلاميذ، هذا الشيء رشدت أننا نشوفوا هذا جوج ديال الباسيجيز أو جوج ديال النصوص القرائية، لأن كما قلت يعني باش نغنيو المعرفة ديالنا بالنسبة للفوكابولير، باش إن شاء الله في السنوات المقبلة يمكن لكم تكتبوا وتفهموا النصوص، وبالتالي يمكن لكم تتكلموا. إن في آخر المطاف راه خصنا نوصلوا أننا نتكلموا يعني بالإنجليزية. Now, for the review، الآن بالنسبة للمراجعة. For the communication part, we have a dialogue or a conversation in this order. Let's write it in the correct order. إذن في هذا الجزء هذا ديال التواصل أو المحادثة عندنا واحد الحوار اللي هو مبعثر ماشي بالترتيب. إذن التمرين هنا وهنا أننا نحاول نكتبوه يعني بالترتيب. In the first sentence we have في الجملة الأولى عندنا How about your sister? So this is a question. هذا السؤال بطبيعة الحال. وماذا عن أختك؟ إذن كنلاحظوا بأني ميمكنش نبداو بهذا السؤال مباشرة. 2. No, I don't. I like traveling by train. لا أحب السفر عبر القطار. بالمناسبة هذا راه ماشي سؤال، واخا كنشوفوا علامة استفهام هنايا، أنا غير يعني خطأ طباعي ماشي سؤال.
إذن لا أحب السفر بالقطار. إذن مادام عندنا هنايا في تو جواب بالنفي، ميمكنش نبداو بجواب بالنفي من طبيعة الحال، خصنا شي سؤال هو الأول، عاد يمكننا نبداو بالجواب بالنفي. 3. She prefers the train to. هي تفضل القطار أيضا. إذن كيبان بأن حتى هذه ماشي هي الأولى. 4. Because it's safe and cheap. لأنه آمن وغير مكلف أو رخيص. إذن كيتضح كذلك بأن ماشي هذا هو يعني الجملة الأولى باش خصنا نبداو. ومن طبيعة الحال تنقولوا إنه آمن وغير مكلف أو رخيص، هذا يعني بأننا كنتكلموا على الوسيلة ديال النقل اللي هي the train. أوكي، بمعنى هذه خصها تكون تابعة يعني شي سؤال أو شي جملة اللي كيتكلم على train. 5. Why؟ لماذا؟ إذن كذلك ماشي هو هذا. 6. Do you like traveling by car؟ هل تحب السفر بالسيارة؟ إذن شنو نظهر لكم؟ كيبان بأن السؤال الأخير هو اللي خصنا نبداو به. Do you like traveling by car؟ هل تحب السفر بالسيارة؟ إذن خصنا جواب. شكون هو الجواب اللي غادي يكون في نظركم؟ مادام عندنا السؤال بهل، إذن كيخصنا الجواب بنعم أو لا. أوكي، خصنا الجواب اللي كيتضمن إجابة بنعم أو لا، بمعنى yes or no answer. إذن الجواب اللي عندنا هو الجواب اللي هو بالنفي هنايا، وبالتالي غنبداو ب 6 عاد 2. Do you like traveling by car؟ No, I don't. I like traveling by train. هل تحب السفر بالسيارة؟ لا، أحب السفر بالقطار. إذن شنو نظهر لكم؟ واش وماذا عن أختك ولا لماذا ولا تفضل؟ إذن طبيعة الحال why، لماذا. This is the question. Why the speaker doesn't like traveling by car. إذن هذا سؤال يعني اللي هو لماذا يتطرح بطبيعة الحال على لماذا المتكلم لا يحب السفر بالسيارة ويحب السفر بالقطار. إذن من واي خصنا اللي هي لماذا، يعني كيخص الجواب يكون لأن. إن فين هي الجملة اللي كتحتوي على لأن؟ 4. Because it's safe and cheap. So the speaker prefers traveling by train because it's safe and cheap. إذن المتكلم يفضل السفر بالقطار ولا يفضل السفر بالسيارة لأنه يعني القطار كما سبق لي قلت بأنه رخيص وآمن أو آمن ورخيص. إذن شنو بقى لنا؟ بقى لنا how about your sister وعندنا she prefers the train too. إذن واش نسبقوا السؤال وماذا عن أختك أو تفضل القطار أيضا. إذن كيتضح بأن هذا هو السؤال. خصنا نبداو عاد الجواب يعني بالجملة رقم 3. So how about your sister وماذا عن أختك؟ She prefers the train too. هي تفضل القطار أيضا. إذن بعد ما أعزائي التلاميذ وضعنا يعني
الحوار ديالنا بالترتيب اجي نشوفوه هو مكتوب. Suppose we have a dialogue between two students. كنتصوروا بأن الحوار بين جوج ديال التلاميذ. Student A تلميذ رقم 1. Do you like traveling by car? Do you like traveling by car? Student B No, I don't. I like traveling by train. لا أحب أو أفضل السفر بالقطار. Student A Why? Student B Because it's safe and cheap. لأنه آمن ورخيص. Student A How about your sister? وماذا عن أختك؟ Student B She prefers the train too. إنها تفضل القطار أيضا. Now, for the grammar review, we have many columns في هذا التمرين اللي كيخص النحو. عندنا واحد المجموعة ديال الخانات in which we have many words اللي من خلالها كنشوفوا كاينين أو كيتواجدوا واحد العديد من الكلمات. So the exercise is to look at these columns and write 4 sentences. أتمنى هو أن نلقاو ندور على هاد الخانات هادو ومن بعد نكتبوا 4 ديال الجمل. We have an example here. عندنا واحد المثال. For example, she never goes to work on Sunday. نكونا جملة ديالنا هنايا بالسبجكت اللي هو شي هي never أبدا adverbial. Okay. هي أبدا لا تذهب verb إلى العمل يوم الأحد. Okay. So نشي راه صافي جاوبنا عليها. الآن they, I and it. So notice لاحظوا we have the third personal plural subject pronoun اللي هو they. عندنا الضمير اللي هو they اللي كيخص بطبيعة الحال جموع وغائبة. So they in your opinion واش تجي معها are ولا is ولا always؟ We have 2 options. عندنا 2 الاختيارات. يقدر يجي معها always ويقدر يجي معها are. نشوفوا are. وعلاش are؟ لأن are is the verb to be for plural or for the subject pronoun they. علاش are؟ لأن هو اللي غادي نستعملو مع هذا subject pronoun ديالنا اللي هو they. ميمكنش يجي are مع I وميمكنش يجي مع it. هنا always ممكن إلا كان عندنا شي verb اللي هو هنايا في simple present. لأن كتعرفوا في simple present يعني الادفيربيال ديالي اللي هو always ولا الادفيرب frequency اللي هو always كيجي ما بين السبجكت وما بين الفيرب كيخص يكون يعني في الانفينيتيف. ربما عندنا هنايا have they always have أو لا they are having. Okay. نعتبروا they are having أو لا they always have. what شنو ياخدو؟ شنو كيتناولوا؟ إذن كيتناولوا شي حاجة إما lunch ولا breakfast ماشي and وماشي to. where فين؟ إما at ولا in.
we need an indefinite article. كنحتاج واحد indefinite article اللي هو وبالتالي وبقات لنا the place المكان. إذا المكان هو كافي. إذا عندنا جوج الاحتمالات، إما they are having lunch or breakfast at or in a cafe, or they always have lunch or breakfast at or in a cafe. ندوزو الآي و إت ومن بعد نرجعو نشوفو شكون في هادو. I بطبيعة الحال the first personal singular، الضمير اللي هو المتكلم. شكون اللي غادي يجي معاه بطبيعة الحال هو ما غاديش لا هادي ولا هادي، وبالتالي always. اوكي، إذن ملي عندي I غادي تجي معها always، وبالتالي they ما غاديش معها always، they غادي تجي معها are. اوكي، are. وملي they غادي تجي معها الفيرب are بطبيعة الحال ما غاديش يجي have، غادي يجي are having. علاش؟ لأن عندنا present continuous tense، زمان المضارع المستمر، وبالتالي they are having وبقات لنا ما بين lunch وما بين breakfast نشوفو. إذن I always عندنا hot هو ساخن، وعندنا have verb إن غتجي have. I always have بقى لنا الاختيار ما بين lunch وما بين breakfast، يعني إما الغداء ولا الفطور، وعندنا إما at ولا in في. أوكي، في. إذن غنختارو indefinite article dans un ولا dans une، وبقى لنا كافي. إذن أجي نشوفو it هي اللي غادي تحسن. it بطبيعة الحال غتجي معها is. it is hot. So here we are speaking about the weather. إذن كنتكلمو على الجو. It is hot. إذن ماشي lunch ماشي breakfast. And it is hot and شكون اللي غتجي هنايا؟ sunny. الجو ساخن ومشمس. إذن بقى لنا واش in ولا شنو؟ in باش تجي مع السامر في فصل الصيف. It is hot and sunny in summer. بقى لنا ما بين lunch و breakfast هو الاختيار، إما الغداء ووجبة الفطور، وبقى لنا ما بين at و in، وما بين o'clock و كافي. إذن at معايش كتجي، واش كتجي مع كافي ولا o'clock؟ بطبيعة الحال مع o'clock، لأن we are speaking about time، كنتكلمو على الوقت. اوكي، إذن غتجي مع. إذن شنو هو الوقت؟ هو 1 o'clock، وبالتالي at 1 o'clock. at 1 o'clock. قلنا المشكل ما بين lunch و breakfast. شكون اللي كناخدو في الواحدة زوالا؟ واش الفطور ولا الغداء؟ بطبيعة الحال الغداء، وبالتالي كنكونو فصلنا ما بين الكلمات. إذن غادي تجي they are having breakfast in a cafe. اوكي، وبالنسبة لهادي I
I always have lunch at 1 o'clock. وبالتالي it is hot and sunny in summer. Alright? Good. Here are the answers. هم الأجوبة. She never goes to work on Sunday. كما قلنا هي لا تذهب أبدا إلى العمل يوم الأحد. They are having breakfast in a cafe. هم يتناولون وجبة الفطور في مقهى. I always have lunch at 1 o'clock. أنا دائما أتناول وجبة الغداء على الساعة 1 زولا. By the way, we mean by o'clock. بالمناسبة كنقصد ب'oclock بمعنى precisely or sharp بمعنى نيشان بيل الوحدة نيشان كما تنقولوا بالدارجة. And at last وأخيرا it is hot and sunny in summer. الجو حار ومشمس في الصيف. Alright? Good. Now, the third and the last exercise. الآن التمرين الثالث والأخير. So as you can see, we have in each box a means of transport, but the letters are scrambled or in disorder. قلت في هذا التمرين هذا الثالث عندنا في كل خانة وسيلة ديال النقل، لكن الكلمات مبعثرة كما كتشوفوا. Okay? So let's try to put them in order to form the means of transport. إذن التمرين هو أننا نحاولوا أننا نوضعهم يعني مرتبين باش نكونوا يعني وسائل ديال النقل ديالنا. 1. What do you think? ما رأيكم؟ This means of transport is motorcycle. دراجة نارية. Okay? 2. This is new means of transport. It's the first time we have or the first time we're going to have it. هذه ربما وسيلة نقل جديد لأول مرة غنشوفوها يعني خلافا لوسائل النقل اللي كنا شفناها سابقا. yacht اللي هو yacht. We start with Y and A and C and H and T. Okay? Yacht. 3. What do you think? Which means of transport is this? This is lorry. شاحنة اللي كنا شفنا. 4. This is a plane. طائرة. Plane. Okay? Plane. 5. A coach. الكوتشي أو العربة. 6. It's easy I think. سهلة على ما أعتقد. A means of transport that has X letter. وسيلة ديال النقل اللي كتحتوي على X أو حرف X. شكون هي؟ A taxi. Okay? A taxi. Now 7. It's easy too.
سهلة أيضا because we have just 3 letters. يلا عندنا 3 ديال الأحرف. So which means of transport is this? It is a car. A car, سيارة. A. This is a means of transport that we use to travel by sea. هذه وسيلة النقل اللي كنستعملوها من أجل السفر عبر البحر. So, what is it? ما هي الوسيلة للنقل؟ It's a ship. A ship. باخرة. 9. What do you think? It's also a means of transport that we use to travel by sea or a river. إنها أيضا وسيلة النقل اللي كنستعملها من أجل السفر عبر البحر وخاصة عبر النهر. As we have seen as an example for sailing كما شفنا في المثال بالنسبة لسيلين. So she travels by or she goes to school by a boat. Okay? A boat. قارب. So 10. This is a means of transport that goes on rails. هذه وسيلة النقل اللي كتمشي على السكك. وبالتالي القطار. This is train. Okay? Train. 11. What is it about? يعني يشهد 11 علاش من وسيلة ديال النقل. I think every one of you has got one. أعتقد بأن كل واحد فيكم عنده وحدة. So this is bicycle. دراجة هوائية. Bicycle. 12 and the last. 12 الأخيرة. We have just 3 letters. عندنا يلا 3 ديال الحروف. So what is it? ما هي وسيلة النقل؟ nav, aven, NVA. So it's a van. Une camionnette اللي قلنا أو شاحنة ذات الحجم المتوسط. Okay. Good. One motorcycle. دراجة نارية. 2 yacht. Yacht. 3 lorry. شاحنة. 4 plane. طائرة. 5 coach. يعني عربة أو الكوتشي كما تنقولوا. 6 taxi. سيارة أجرة. 7 car. سيارة. 8 ship. باخرة. 9 boat. قارب. 10 train. قطار. 11 bicycle. دراجة هوائية. and 12 van. و12 الأخيرة هي شاحنة ذات يعني الحجم المتوسط une camionnette. Okay. That's all, my dear students, for now. Thank you very, very much for watching and for your attention. See you soon in another class إن شاء الله. هذا ما كان أعزائي التلاميذ بالنسبة لليوم الحصة ديال اليوم. شكرا على المشاهدة وحسن التتبع. إلى اللقاء في حصة أخرى قريبا إن شاء الله. Bye for now.